네. 아, 네. Patulina. Paano guys? 다른 국민들과 다르게 저런 야단치고 단속하시는 이유를 아무리 생각해도 모르겠습니다. 원동금을 모른다. 너무 몰라. 예, 모릅니다. 그러니 Ano ka mga una na? 정윤에게 가까이 말랬지. 네. 잘난 척이 끝이 없어. 아, 아니었는데 네. Patulina. 척하라고 하시는지 Paano guys? 다른 국민들과 다르게 저런 야단치고 단속하시는 이유를 Ano ka mga una na? So, okay na lang na. Sino maganing kalaha o? Na magluto na po ka, dahil usap na po kagkaon. Hindi lang ito, sagi. Oh, bagong kaon ng liad. Katulgon pa ka? Nahawa naman ka. Saluhay mo sa Angelina. Oh. Sinaw. Simot. Sinaw. Sinaw yung agtang. Sinaw agtang lina. Sa taro nga po na. Na mapunta na sa nina ni mo ng pisik. Huy. Brasa na ni mo? Bataa o. Ano magsige magga? Saka buta. Guna. Lang-alang no. Dalaga na biya. Ang dalaga maglimpyo. Pero di man na limpyo imuha kay naghitak-hitak man ka gabaha naman diha. Uy, nang labagot. Sa man ang laba. Gilaban ako nang akong sanina. Ako kang gilaban ng tigiber. O sa teddy bear. 1, 2. Piki mo. 1. Mickey Mouse. Piki mo. Mickey Mouse. Napoy ka. Naipiki mo. Ang gata gani makasinti niyo.